21 ऑक्टोबर 2024 म्युन्सिपालिटीन 13 जॉब्स एडवर्टायज केल्ले. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक सायडलायन करून तातूंत भितर 11 लोअर डिव्हिजन क्लार्क आशिल्ले, LDC पोस्ट, सायट सुपरवायझर 1 आनी असिस्टंट मेजन 1. तेन्ना तांच्यांनी जेन्ना ते 21 तारखेक एडवर्टायज केल्ले तेन्ना सारके 23 ऑक्टोबर 2024 आमी ताजेर ऑब्जेक्शन हाडिल्लें आनी आमी सांगिल्लें की हे जे जितले जॉब्स आसा, स्पेशली ग्रुप्स जितले जे जॉब्स आसा LDCतले 11, ते सगळे थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच जावपाक जाय म्हणून, जस्ट टू गेट सम ट्रान्सपरन्सी आनी ऑन मेरिट्स जॉब मेळचे म्हणून सगळ्यांक. सो हे जातकीच 30 तारखेक 30 ऑक्टोबर 2024 गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आफ्टर कॅबिनेट मिटींग तांच्यांनी अनाउन्समेंट केलें की सगळे गव्हर्नमेंटाचे पयले जॉब्स आसतले, रिक्रुटमेंट प्रोसिजर विल बी थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन टू गेट ट्रान्सपरन्सी आनी टू रिक्रूट ऑन मेरिट्स म्हणून. आमी आज चीफ मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट लेटर केला ऑफिशियलान, ते आमी आज सकाळीच दिला तांकां आनी ताजेर आमी तांकां थोड्यो गोश्टी रिक्वेस्ट केल्या. एक म्हणटा तें हें जे पळय सध्या म्युन्सिपालिटीन जे जॉब्स तांच्यांनी एडवर्टायज केला ते इमिजिएटली स्क्रॅच करचे. दुसरें म्हणटा तें तांच्यांनी इमिजिएटली एक ऑर्डिनन्स हाडचो आनी हे जितले गव्हर्नमेंटाचे जॉब आसा ते सगळे थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच जाता अशें करचें आनी तो मागीर एसेंब्लीच्या टायमार तो मागीर लॉ पास करून घेवचो. हे तांचे खातीर नवें न्ही, तांच्यांनी हे पयलीं केलां जेन्ना चेअरपर्सनाचें म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन आशिल्लें आनी जेन्ना मडगांवचे सिनियर पॉलिटिशियन्साचे पॅनल पडलें तेन्ना तांच्यांनी एक ऑर्डिनन्स काडून इतल्या वर्साचो वोटींग पॅटर्न जो सिक्रेट बॅलेट आशिल्लो तो चेंज करून शो ऑफ हँड्साचो पॅटर्न चेंज करून घेतलो आनी मागीर तो ऑर्डिनन्स हाडून ते एसेंब्लीन मागीर पास करून घेतले. सो हे तांचे खातीर काय न्ही, ते तांच्यांनी पर्सनल बेनिफिटाक केल्लें, हे लोकांच्या बेनिफिटाक तांचे करचें, हे म्हजें एक मागणें आशिल्लें. दुसरें, तांच्यांनी जेन्ना ते केले पळय, ज्या जाग्याचेर सिक्रेसी जाय आशिल्ली थंय तांच्यांनी ट्रान्सपरन्सी हाडली. आज ह्या जाग्यार ट्रान्सपरन्सी जाय त्या जाग्याचेर ते सिक्रेसी हाडटा, हे सारकें न्ही. ह्या सगळ्या बाबतींत जॉब रिक्रुटमेंट जितलें जाता हातूंत ट्रान्सपरन्सी म्हणटी जायूच, कित्याक डिजर्विंग कॅन्डिडेटाकूच जॉब मेळपाक जाय, अशेंच कोणी रिफरन्स दिले म्हणून मेळपाक जायना. आनी एक गोश्ट हांव तुमकां सांगता, ह्या एनवलपान हांवें थोडी नांवां बरयल्या आनी आय एम 100% शुअर की जॉब हांकांच मेळटले. आतां ते हांवें ऑलरेडी सायन मारल्या, तुमी हांगा आसा, तुमी हाची सायन मारत आनी हांवें ते टॅग केला, ते एक तर पिनचे पडटले ना जाल्यार ते ओपन करपाक मेळना, ते हांव हांगाच दवरता, ते टायम येता तेन्ना हांव उगडटलो, आतां न्ही रिजल्ट येवनी. आतां आय एम 100% शुअर तांकांच जॉब मेळटले, पूण हांव मागता की ही परिस्थिती येवची न्ही म्हणून तांच्यांनी हे पयले रिक्रुटमेंट आसा म्युन्सिपालिटीचे तातूंत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक इन्वॉल्व करपाकूच जाय. Fear and anxiety in the minds of unemployed youth with regard to recruitment in Margaon Municipal Council. Speaker sir, 2.5 वर्सां पयलीं देवाचे मनशाचे पॅनल आमी उडयले एक इलेक्शनान आनी तेन्ना कायदो बदलून हात वयर काडून दुसरे दिसा इलेक्शन केलें आनी मागीर रिजल्ट चेंज जालो. म्हाका डायरेक्ट चार्ज करपाची आहा, जे कावन्सिलर आमचे बरोबर आशिल्ले आनी 5 जाण हारले तांकां 13 पोस्ट म्युन्सिपालिटीचे येतले आनी तांचे सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दितले म्हणून एक डील केली. आतां स्पीकर सर, ऑक्टोबर 2024 ह्या 13 पोस्टाचो एडवर्टिजमेंट आयलो, 1,500 एप्लिकेशनां आयली. 1,500 एप्लिकेशनां येवन आज आतां 9 म्हयने जावन गेले, ताचेर कांयच जायना. दुसरे कडेन मुखेलमंत्री सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आपण करतलो. स्पीकर सर, हातून म्हाका कळपाक जाय की 1,500 एप्लिकंटान कितें करपाचें, जीव दिवपाचो आनी फक्त हे कावन्सिलरांनी जॉब घेवन वचपाचे. म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युन्सिपालिटी खातीर दुसरो आनी गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें ना. आनी होच इश्यू हांव म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाक इश्यू करतलो जर म्हाका क्लियर मेळना जालें. अरे सांगून मरे ताका स्पीकर सर खंयचे राव, अरे मंत्र्यान सांगून जाय स्पीकर सर, गरज ना कितें हांव इश्यू करतलो. पोस्ट विकल्या म्हणून
ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय डिमांड आहा झिरो आर मेन्शन म्हटलं पण झिरो आर मेन्शनान आयकून घेवपाचें आसता नोटेड करले किती नोटेड नोटेड करता आनी कितें आहा तें एक्झॅक्टली अरे आता मुख्यमंत्री आयलो स्पीकर सर एक मिनिट मुख्यमंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जॉब दितलो म्हणटा सगळ्यांक आता हे 13 पोस्टांक 1,500 लोक अप्लाय केले 2024 ऑक्टोबरान ऍडव्हर्टिजमेंट आयलो आता मेरेन ते सगळ्याकडे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आणि हांगाच भितरलो गुड्डो कसो ते म्हाका सांग कॉर्पोरेशन वेगळो Speaker sir, staff selection commission is for the government department, not for the urban local bodies. It is for the government department. लोकल बॉडीजांक लागला सो दॅट मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान हे जावचें ना हे गुड्ड्यानूच जावपाचें म्युन्सिपालिटीचें ना स्पीकर सर हो इशू हांव हो इशू घेतलो डिमांडाक हांव काडटलो तुम्ही कशे पोस्ट विकतात कित्याक हांगा पोस्ट विकिल्ले आहा कंप्लीट नोकऱ्यो विकतात ते हांव दाखयतलो discussion हांव दाखयतलो स्पीकर सर डिस्कशन डिमांड्स आहा तेन्ना काड एकूच पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुख्यमंत्र्यान आत्ता म्हाका सांगला की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान लोकल बॉडी येना म्हणून हांगा म्हाका क्लियर मेळटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन in Goa handles recruitments of various subordinate services and posts within the state government, including local bodies. Yes. So, म्हाका आत्ता ताजी फोट मारली इतले देवाचे मनशा खातीर फोटो मारनाका हे क्लियर कर दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर यू हॅव टू करेक्ट आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान एश्युरन्स दिवपा जाय ही फोट मारिल्ली आहा आत्ता हांवें धरला सारको जितो